ang mga pinakamalulupit sa 1v1 ng kanilang mga team dito sa Rising League King of the Court. Ako pala si Milan Vitor. 18 years old, nakatira sa Loma Loma. Lumalan po, Loma Tigado, Marilago ng Villa. Ano po? Donald Trade. Ako nga po pala si Kalin Tiga Residential. So, may musang proper. Ako pala si Rayano Casbal at kaibigan, 17 years old. As Kobe, 18. Marilago Bulan. Ako pala si Janandro Trinidad, taga-partido ni Pisumason. 18 years old. Ako po si Clay Bautista, 17, nakatira sa Graceville Zone 4. Ugo, umatake, sablay, Evangelista, dribbling the ball, Evangelista pa rin, bumangga, tumira using the glass, 1 point. Evangelista bumangga ulit, nakaka 2 points na si Evangelista. Evangelista, madulas ang bola, Evangelista pa rin, masahe, tumira, sablay. Ngayon, Neri, pumukol ng 2 points para kay Neri. Neri, labang kay Lumanlan. Neri, umatake, shot, sablay. Lumanlan, jab pick, tumira, sablay. Trinidad, dinatake ang kampe. Trinidad, pumukol, sablay. Okay. Pumukol din ng 2, sablay. Torre Flores, mama, lefty layup is good. Pascual, sablay. Evangelista ulit. Evangelista, jumper, 1 point. Evangelista ulit. Evangelista, sumalaksak using the glass. Mary, lefty layup, sablay. Lumanlan, pampik, Lumanlan pa rin. Lumanlan, tumira, nice D. Trinidad, sumalaksak, 1 point. Trinidad, sinusukat si Ugo. Trinidad, jumper, sablay. Ugo, ginamitan ng bilis, sablay. Torre Flores, dribbling the ball. Mama sa mama, tumira, sablay. Bautista, inatake si Pascual, tumira, 1 point. Bautista, sumalaksak, nadulas ang bola. Bautista pa rin. Bautista, pumihit, tumira. Bautista, dribbling the ball. Bautista, nice D para kay Evangelista. Humakagad. Pasok. Evangelista, bumangga, tumira, basket. Evangelista, tumira. Grabe si Evangelista. Leading scorer natin, 7 points. Evangelista, dinidepensa na mabuti, pumukol, sablay.
Trinidad. Laban kay Hugo. Trinidad. Umatake using the glass. 110. Bangista kumukol ng 2. Sablay. Tory Flores ngayon. Tory Flores. Laban kay Pascual. Pump fake shot. Pasok. Tory Flores building the ball. Inatake. Pump fake shot. Sablay. Arroyo. Arroyo laban sa kampi niya. Nice D. Bautista. Laban kay Neri. Ginamitan ng laki. Pasok. Bautista. Sumalaksak. Sablay. Lumanlan. Kumukol agad ng 2. 2 points yan para kay Lumanlan. Ulit. Kumukol. Sablay. Evangelista. Masahe. Evangelista pa rin. Tumira. Sablay. Hugo. Bumangga. Ngunit sablay lang. Sayang. Trinidad. Bumangga din. Jumper. Sablay. Pascual. Pump fake shot. Sablay. Tory Flores kumukol din. Sablay. Arroyo. Pump fake. Sumalaksak. Sablay. Wait lang. Neri labang kay Bautista. Neri. Pumihit. Tumira. Sablay. Bautista. Umikot. Bautista pa rin. Pump fake. Shot. Sablay. Okay. Pump fake. Umukol na nga ng 2. Sablay pa rin para kay Hoke. Lumanlan. Umukol agad ng 2. 2 points para kay Lumanlan. Lumanlan ulit. Jump pick. Tumira. Short. Hugo. Shot. Para Hugo. Hugo pa rin. Ang dribble. Umikot. Sumalaksak. Pasok. Using the glass. Hugo. Sinusukat. Si Tory Flores. Hugo. Nice D. Tory Flores pa rin. Nagdidribble. Pumihit. Tory Flores. Sumama. Sablay. Arroyo dribbling the ball. Sumalaksak. Sablay. Neri. Sinusukat si Bautista. Neri. Spin. Shot. No good. Bautista. Pumihit. Umikot. Fake shot. Using the glass. Sumalaksak. Nice D. Second ball na. Kaya free throw si Bautista. Sablay lang. Pumulagan. Short. Okay. Pumukol din ng 2. Sablay. Trinidad. Umatake. Sablay. Pascual. Fake. Spin. Shot. Sablay. Hugo. Jumper. No good. Tory Flores. Dribbling the ball. Jumper. No good. Arroyo. Pumukol agad. Sablay. Neri. Umatake. Lefty layup. Pasok yan para kay Neri. Neri. Dribbling the ball. Neri. Pumukol. Palpal. Bautista.
Bautista. Jumper. Oh, good. Evangelista pa rin. Jumper. Sablay. Okay. Pumukol ng dos. Pasok yan. Okay. Pumukol ulit ng dos. Sablay. Hugo nang didribble. Hugo labang kay Pascual. Pumukol. Sablay. Pascual. Jab fake. Pascual. Jumper. Pasok yan. Pascual. Pumukol ulit ng dos. Sablay. Arroyo, mama sa mama. Pumihit. Tumira. Pasok. Arroyo. Umatake. Pasok yan. Arroyo ulit. Pump fake shot. No good. Bautista. Sumalaksak. Sablay. Ngunit may foul. Sablay. Evangelista. Jumper. Pasok yan. Evangelista. Pumukol ng dos. Sablay. Okay. Pumukol agad ng dos. 2 points para kay Hoke. Tumira. Sablay. Pascual. Sumalaksak. Pasok. Ball pa rin. Jab feed. Lefty layup. Pasok yan. Pascual pa rin. Jumper. Sablay. Arroyo. Ngunit may offensive foul. Hugo pumukol agad ng dos. Masok. Hugo ulit. Pumukol. Short. Trinidad. Pumukol din ng dos. 2 points para kay Trinidad. Umatake ngunit may traveling violation. Evangelista. Jumper. No good. Okay. Pumukol ng dos. Sablay. Umandan. Pumukol din ng dos. Sablay din. Mary. Lamang kay Pascual. Mary pa rin. Mary, tumira. Using the glass. Pasok. Mary. Spin. Bola ka kay Arroyo. Pumihit. Tumira. Sablay. Bautista. Ginamitan ng laki. Pasok. Bautista. Sumalaksak. Mama sa mama. Sablay. Ngunit may foul. Pasok. Bautista. Labang kay Trinidad. Nice D. Trinidad. Pumukol agad ng dos. Bakit yan? Trinidad ulit. Pumukol. Sablay. Okay. Pumukol din ng dos. Pasok. Okay. Okay na yan. Dribbling the ball. Umatake. Tumira.
Nice D. Pascual dribbling the ball. Pull up jumper using the glass. 1 point. Pascual. Sumalaksak ngunit may traveling violation. Mary pa rin. Mary. Tumira. Pasok. Pinaliwa. Mary laban sa mama. Nice D. Mama sa mama. Torre Flores, mama sa mama. Umatake. Take. Shot. Sablay. Bautista. Sumalaksak. Pasok. Bautista. Hiningin ng laki. Nice D. Trinidad. Sumalaksak agad. Pasok. Trinidad. Pumukol agad ng dos. Sablay. Okay. Pumukol din ng dos. Sablay. Arroyo. Umatake. Sablay. Pascual. Laban kay Hugo. Step back. Shot. Pasok. Pascual. Laban kay Mary. Pascual dribbling the ball. Pascual. Kinaliwa. Pasok. Pascual. Pumukul agad ng dos. Sablay. Torre Flores. Mama sa mama uli. Mama sa mama. Pumping. Shot. Nice D. Bautista. Tumira. Sablay. May Pauli. Second Pauli. One shot. Sablay. Trinidad. Pumukol agad ng dos. Sablay. Dumanlan. Pumukol din. Sablay. Arroyo pa rin. Tumira. Pasok. Arroyo laban kay Hoke. Arroyo ngunit may foul. One shot. Sablay. Okay, pumukol. Sablay. Hugo dribbling the ball. Bumangga. Umihit. Tumira. Sablay. Mary. Nagdi-dribble. Mary. Spin. Shot. Sablay. Pascual. Ginamitan ng bilis. Kinaliwa. Pasok. Pascual. Pumping. Pascual pa rin. Step back. Pasok. Meron tayong leading scorer, Pascual, 9 points. Dumanlan, sumukol agad ng dos, Sablay. Evangelista, nagdi-dribble. Evangelista. Shot, Sablay. Arroyo. Tinaw na.
Pasok. Arroyo. Inatake. Sablay. Neri. Tumira. Sablay. Nice D para kay Hugo. Hugo, pull-up jumper. Sablay. Torry Flores nagdi-dribble. Mama sa mama. Torry Flores. Nice D. Bautista. Inatake sa Trinidad. Using the glass. Pasok. Bautista. Nice D para kay Pascual. Pascual no, nagdi-dribble. Umatake. Sablay. Lumanlan. Pampik. Lumanlan. Tumira. Sablay. Evangelista. Nagdi-dribble. Evangelista. Using the glass. Ang point yan. Evangelista. Nagdi-dribble. Umatake. Bola ka. Kay Arroyo. Nagdi-dribble. Arroyo. Sablay. Pangkat kay Arroyo. Pasok. Arroyo. Labang kay Hugo. Ngunit foul. Second foul na. One shot. Pasok. Arroyo nagdi-dribble. Arroyo tumira. Sablay. Torry Flores ginamitan ng katawan. Ngunit foul. One shot. Sablay. Trinidad. Pumukol agad ng dos. Pasok. Trinidad. Umatake. Grabe si Trinidad. Umatake. Bola ka. Pumukol agad. Sablay. Neri pumukol din. Sablay. Evangelista. Nagulangan si Hugo. Pasok yan. Score natin. Trinidad 10 points. Evangelista 10 points. Leading scorer Trinidad. Evangelista. Pull-up jumper. Sablay. Arroyo pa rin. Pumukol. Sablay. Torry Flores. Mama sa mama. Torry Flores. Scoop shot. Sablay. Foul na. Pasok. Torry Flores. Nagdi-dribble. Torry Flores pa rin. Torry Flores. Tumira. Pasok. Torry Flores ulit. Sumalaksak. Pasok ulit yan. Torry Flores. Laban sa kambing niya. Torry Flores. Spin. Shot. Sablay. Lumanglan. Pumukol. Sablay. Okay. Laban kay Neri. Pumukol ng dos. Sablay. Neri.
Ginugulong ni Hugo. Neri pa rin. Neri. Tumira. Nice D para kay Hugo. Hugo nag-dribble. Jumper. Kabilay. Arroyo. Pampik. Arroyo. Umatake. Nice D yan. Arroyo, pumukol, sablay. Bautista, ginamitan ng laki. Ngunit may foul na. Pasok. Bautista. Ngunit may foul. Foul na naman. Sablay ang free throw. Trinidad, pumukol agad ng 2 points. Grabe si Trinidad. 12 points. Pasok na sa finals, Trinidad. Tingnan po talaga. Lalaki ng kalaban eh. Kaya na-shooting. Shoutout sa Spartan Basketball. Maraming salamat po. Lumanlan, pumukol agad ng 2. Pasok para kay Lumanlan. Laban kay Hoke, pumukol. Lumanlan, short. Hoke. Pampig shot. 2 points kay Hoke. Hugo. Sumubok din, sablay. Evangelista. Dribbling the ball. Evangelista. Bola ka. Arroyo. Nice D. Bautista. Mama sa mama. Tumira. Sablay. People na. Free throw. Pasok. Bautista. Umatake. Pasok ulit. 1 point na yun. Pasok na yun sa finals at makakalaban sa Trinidad. Bautista. Ginamit na ng laki. Ball. Trinidad versus Bautista sa finals. Wala po, biglaan lang po kasi hindi ko kasi ini-expect na ako yung lalaban kasi kampi ko dapat ko kasi nga lang gusto ko kante yung oras niya kaya. Shoutout sa Team Solid, tapos shoutout kay Fiona. So shoutout yung family ko, si Coach Julie, tapos yung girlfriend ko. Shoutout po pala sa sumuporta sa kaibigan ko, yung dalawang kambal ko sa Brazil. Shoutout nga pala sa girlfriend ko, si Rita Manila. Shoutout sa team ko, shoutout ni Rodriguez, kasi pinalaro niya. Shoutout ko po yung mga sa manager ko, kay Boss Nolitz, kay Boss Madam, kay Boss Mark. Boss Nolitz, sa Tolis Gutierrez, sa mga tropa ko niya, kay Bernal Hugo, sa mga pamilya ko, yun lang po. Shoutout sa Bangos. Shoutout nga pala din sa mga taga-Feliciano, yung sa numbers, tsaka sa mga timawi dyan. Sobrang ganda ng laban, talagang stamina yung kailangan para makapasok sa final. Yun, maraming salamat sa nagpaligan.